नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो बंधु मैंने आज यही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो बहुत ही खास अटे। तो कारण यही तुला राशि व्यक्तिशेष मानक नूतन वर्ष 2025 प्रथम मासटी अर्थात जानुआरी 2026 किपरि रहिबो सही विषय आम आज ये भिडियो आम आज आलोचना करिबा। तो यही जानुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य एवं आपणकर वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही से विषय आम आज आलोचना करिबा। तो नवग्रहकर स्थिति मध्य देखिबा। तो नवग्रह आपण को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। तो यह सहित अशुभता प्रदान करुथबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य जानिबा। तो नूतन वर्षर प्रथम मासटी आपणक पई कोन आनिदेब एवं केते मात्रा सुख केते मात्रा दुख आनिदेब। तो सही विषय आम आज ये भिडियो आपण आज विस्तार भाव में आलोचना करवा। तो से आपण मैंने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज यही कार्यक्रम को जा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि होची तुला राशि। तो तुला राशि राशि अधिपति होउछंती शुक्र। तो जानुआरी मासरे आरंभ रे आपणक कुंडली तृतीय भाव में गोचर करिवे शुक्र बुध एवं मंगल एवं सूर्य। तो पंचम भाव में गोचर करिवे राहु षष्ठ भाव में गोचर करिवे आपणकर शनि नवम भाव में गोचर करिवे देवगुरु बृहस्पति। तो एकादश भाव में गोचर करिवे केतु। तो सर्वे प्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जानुआरी 2026 रे। तो बंधु माने तो कुंडलीर प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणक इम्यूनिटी सिस्टम भाव। तो आपण प्रथम भावर अधिपति होउछंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर कुंडली रे तृतीय भाव में रही गोचर करुछंती किंतु तो 13 जानुआरी को शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव को ही गोचर करिवे। तो यही जानुआरी मासरे आपणकर टिके अधिक ट्रावेल होई पारे। तो आपण अधिक छोट छोट भ्रमण भी करि पारंती। तो आपण जो कोनोसी भी ट्रावेलिंग रिलेटिव रे काम करूचंती किबा मार्केटिंग भाव में काम करूचंती तो कार्य भाव टिके अधिक होई पारे। तो 15-16 जानुआरी पूर्व तो आपण थकापण मध्य टिके अनुभव करि पारंती। तो मुंड बिंधा परी किछि समस्या भी आपण को देखा दे पारे। तो आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हे पारे। तो आपण को लागिवो जे आपण केतरे वीक फील करूचंती। तो तेबे एई सब समस्या केवल 15-16 जानुआरी पर्यंत ही रहिबो। तो यह पर जिते शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव को आसवे तो आपणकर केन्द्र गोचर करेंगे। तो सेतबेले आपणकर शुक्रंकर स्थिति बहुत मजबूत रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानकर किपरि रहिबो एही जानुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होता है शिक्षार भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि। तो शनि आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव में रही गोचर करुछंती एवं आपणक पंचम भाव में गोचर करुछंती राहु। तो तेणु वर्तमान पंचम भाव जेहेतु राहु गोचर करुछंती तो सेतेबेले आपण टिके कन्फ्यूज होई पारंती। तो आपण अन्य मानकर कथा सुनी आपण निजे लक्ष्य कष्ट होई पारंती। तो आपणक मन रखंतु जेकोसी कथारे आपणकर पाठ पढुचंती जेकोसी डिसिजन आप निजे नउचंती ताही आपण करंतु। तो जदि अन्य कहा कथार पड़ी किछि परिवर्तन करुछंती तो आपण समस्या रे पड़ी पारंती। तो राहु जेबे डिसेंबर 5 तारिख पर्यंत तो डिसेंबर 5 2026 पर्यंत तो आपणकर पंचम भाव में ही रहिबे। तो मोटामोटी भाव में देखा गले तो आपणकर संपूर्ण वर्ष साराटी राहु आपणक पंचम भाव में ही रहिबे। तो आपण चेष्टा करंतु जो अन्य कहार कथार पड़ी निज डिसिजन निजे नवा पाई। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबो ए जानुआरी 2026 रे। कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव सहित आपणकर पंचम भावटी होता है आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो एवं आपणकर संतान संपत्तिर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि। तो शनि आपणक कुंडली षष्ठ भाव में गोचर करुछंती।
ତ ଏହା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି ଟିକେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କଳିଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ହିଁ ଆସିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି 15-16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଇ 2026ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ଅନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫୁଡ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ ରହୁଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।